Bocah Jombang. Mas makam banget itu. Halo. Kita sedang di mana? Kita lagi di Kuzulu. Kuzulu. Dia lewat airnya. Oh iya. Yönetmediğiniz yer pislik dolar arkadaşlar. Bu böyle bir şey. Dilaporkan dari Kuzulu ke Kalimerkes bahwa Merkes. oh iya Merkes ya. Kayaknya ya. Cuaca berangin di musim semi ini. Lihat sana udah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh, rumput-rumput, ada pegunungan. Beginilah suasana pelajaran OCD cancel. Cancel apa nih? Pelajarannya apa? Pelajarnya pun nggak tahu namanya apa ya. Ini namanya Hortaxes Melibolumu. Jadi campur-campur, ada beberapa fakultas nih. Saya dari jurusan Mimarlek, Fakultas Mimarlek, Arsitektur. Kita lagi jalan-jalan di Kuzulu Point. Lihat pemandangan indah ini, Masya Allah. Subhanallah. Bang, tapi saya nggak ikut pelajaran ini. Kenapa saya ikut, Bang? Anda ini meliput. Masya Allah sekali, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dan kita manusia merusaknya. Betul, itulah kekurangan manusia, perusak di muka bumi. Rusak di muka bumi. Nah ini kayak ini nih. Ini kan lagi di jalan. Dia ngerokok. Tuh, nah ini salah satu perusaknya tuh ini. Ntar kan puntungnya gua sakuin. Kita di Kersal. Kersal. Kita lihat bagaimana tanahnya di maksudnya jalan itu bagaimana. Ternyata ada paving, campur ada paving, ada tanah. Kita lihat sebelah situ tuh. Rata-rata Kires. Nah, kan kebanyakan kayak pagar-pagarnya tuh dari situ, dari Kires. Oh gitu, Bang. Gitu. Terus TV LTP-nya kebanyakan LTP-nya. Baceli. Arka Baceli. Nah ini mana Arka Baceli? Nggak ada. Lalu dari sana tuh ada Arka Baceli. Ada Arka Baceli. Nggak semuanya, cuman beberapa gitu. Dan rumahnya mustakil, pasti Mustakil. Nggak ada yang apart ya? Nggak ada. Ini rumah gua dulu ini. Kenapa, Bang? Oh, Muhtar Lek. Nah, ini punya bapaknya Sadat. Dat, kok ini ada? Ini punya bapak lu. Nah, ini ada bapak gua ada. Tadi kita sedang mendaki-daki gunung. Iya, mendaki gunung. Air terjun. Melewati sungai, melewati kali yang ada di desa ini. Sekarang lagi jalan-jalan sendiri-sendiri ya, muter-muter ya. Lihat, ini kucing ngapain ini? Bang, ngapain, Bang? Bang, halo. Bang, ngapain, Bang? Apa ini, Bang? Sumber panasnya mereka nggak pakai dual gas dong. Nggak pakai dual gas. Kayu, Bang. Apa dual gas itu? Dual gas itu apa sih? Gas Gas alam. Gas alam. Nggak pakai gas alam. Mereka bikin. Mereka pakai kayu. Jah, harapan lu ke depannya tentang desa ini apa aja sebagai pandangan orang asing dan orang luar yang bukan desa ini, Jah? Tadi kita lihat kan kata bawahnya tuh pemukiman makin sedikit, semakin sepi, kayak makin tahun bertahun tuh mau mati gitu, kayak mau mati gitu. Orang-orangnya cuma orang-orang tua doang. Harapan gua ya ini bisa dipakai untuk potensi Mata pencarian. Kayak Pencarian. Tarem, Ngawan Jelek, kan, tani, terus Ternakan. Nah itu tuh bisa dengan support dari pemerintah misalkan atau enggak ya seenggaknya dikasih hal yang menarik gitu di sini. Betul. Supaya penduduk orang-orang tertarik ke sini. Orang-orang penduduk semakin baik lagi di sini dan ekosistemnya jalan lagi. Betul. Masya Allah. Karena nah, tadi orangnya bilang di sini salah satu faktornya di sini makin sepi karena nggak ada perempuan. Kakak berminat tidur ini nggak tinggal di sini nggak menghidupkan kembali kampung ini? Sejujurnya kalau nggak ada bapaknya enggak ya, emang maksudnya kayak karena Mempengaruhi di sini, ya. Iya, terus kayak dari transportasi tuh di sini nggak ada bis, nggak ada transportasi umum apa gitu, terus kemana-mana tuh jauh gitu, jadi kayak pikirannya tuh Market banyak. nggak ada. Iya, kebutuhan ini tuh gimana cara belinya, cara dapetinnya gitu. Terus kalau misalkan ada
keluarga, belum anak kecil. Misalkan ada kebutuhan-kebutuhan bayi kayak popok lah, susu lah, makan bayi lah, vitamin gitu. Di sini aku juga nggak ngeliat apotek gitu gak sih, kayak Iya. klinik Iya. kayak gitu. Jadi kayak Iya. ya kalau misalkan itunya belum ada di sini, kayaknya ya untuk berkeluarga di sini kayak keluarga Tinggal baru, ya. itu kayaknya enggak gitu, kecuali kalau ya emang buat pensiunan gitu. Dan kalau menurut aku malah mending di sini tuh kayak dikasih biar lebih rame, dikasih tempat pariwisata gitu, tempat wisata kayak buat camp kan bagus kan. Tadi Tadi ada air terjun juga. iya, makanya kayak oke, di sini nggak bisa buat tempat tinggal, tempat hidup kayak gini. Tapi Kayak bisa lebih- dihidupin, Iya, lewat ekonominya bisa dihidupin lagi gitu betul, ya. lewat orang-orang yang datang ke sini buat berkunjung gitu, melihat menikmati alamnya, ya camping lah, ya apa Ya belajar lah. gitu. Betul. Tadi beliau juga ngasih pengibaratan kalau 100 orang yang di kota Kreklareli perempuan, di sini cuma 1 gitu. Jadi saking sedikitnya ya. Jadi perkembangan manusianya terhambat banget gitu. Di sini tadi mereka bercerita juga punya anak dikit, maksudnya sekalinya punya anak langsung dikirim ke kota, sekali punya anak langsung dikirim ke kota karena di sini nggak ada apa-apa guys buat hidup gitu. Tapi memang kebanyakan di sini akhirnya yang hidup itu orang-orang yang pensiunan atau orang-orang pekerja-pekerja, peternak-peternak gitu-gitu aja. Ya kak. Betul. Sekolah juga nggak ada. Sekolah nggak ada. Oh iya, ada satu sekolah tapi udah nggak dipakai. Ini sekolahnya. Wah, ini sekolahnya guys. Wah, sekolahnya gini. Wah, ini Timothy Ronald harus dibawa ke sini nih buat hidupin lagi nih. Oranges hocam geziyoruz. Hocam bu eskide okul mu acaba? Ha, şu an okul olarak kullanılmıyor değil mi? Öğrenci yok değil mi hocam? Endonezyalıyız hocam. Oğlum, Geçin bakın içeride. Sınıflara gelin. Girebiliyor muyuz? Okey. Bir düğün salonu oldu. Ha, düğün salonu olarak kullanılıyor şu an. Oluyor. Yağmur dualarında yemek veriliyor. Ha, iftar. Tabii iftarlar burada veriliyor. Şehirde çoğu geliyor, davet ediliyor. Hocam ben de çekiyorum da bir şey olur mu? Yok. Teşekkür ederiz hocam müsaade ettiğiniz için. İşte sınıflar varmış buralarda. Bu eski bina mi acaba hocam? Eski. Ha. Yani Guys, lihat guys, kelas-kelasnya guys. Ini kelas ini guys, udah nggak dipakai. yemek zamanı bir zaman yemek yapmak için kazandılar. Anladım. Yani şu an çok kullanılan amaçlı bir şey oluyor yani. Faal şeylerdi. İşte masada sanardı. Evet. Şimdi boya yapacak, bakıma giriyor artık. Artık ondan sonra bakalım ne şekilde kullanılırsa, ne işe yararsa. Çok amaçlı bir bina gibi şu an oluyor değil mi hocam? Tabii. İşte toparlanmaya çalışıyor şimdi. Oh, kita berkesempatan masuk ke sini. Hocam, müsait ettiğiniz için Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. bizim memleket Endonezyalıyız hocam. nasıl orada şartlar, yaşam, Endonezya'da mı? çiftçilik veya fabrika veya iş sahaları veya geçim şeyleri nasıl sizin orada? Hocam bizim ülkemiz ada ülke hocam. Yani bizde 17.000 daha fazla ada var bizde. Peki, Ada var yani böyle peki, denizcilik, çok tarımcılık o da var yani hocam. Evet. Dağlar da var evet. nereye yapıyorsunuz burası? Malezya'ya yakın. Malezya biliyorsanız. Singapur'da yakın. Singapur, Singapur'da yakın. Çin'e, Tayland, Filipin'e yakın. Ha, Çin'e Biliyorsanız. yakın mı? Çin'e yakın mı? Çin'e o kadar yakın değil ama o kadar da uzak değil. Singapur'da Değil hocam. Singapur bize yani evet. Avustralya biliyorsanız da yakın. öğrenci misin? Öğrenciyiz hocam. Burada mı okuyorsun? Evet. Kırklareli'nde. Onları Kayalı kampüste hocam. Pazarda görüyor bunlar. Aa öyle mi? Ben de görüyorum Bu hatta pazarcı. bunlar hangi? Siz ara ara geliyor musunuz Kırklareli'ne hocam? Biz Kırklareli'ndeniz zaten. Ha, Biz buranın tadilatını yapıyoruz. anladım. Orada yuka satıyor. Sizi görüyormuş. Yok bunlar ama
ama benden ev istemişlerdi. Geçen sene geldiler de sonra Bunlar mı? Yok, bunlara benziyor ama değil bunlar. Yani. Kiralık ev vardı bende. Bizde 200 falan kişi var Endonezyalı, Kırklareli'nde kalan. Evet. Bakın söyleyeyim, burası da Yeni yapılıyor. zamanla öğretmenin kaldığı lojmanmış. Ha, lojman öğretmenin lojmanı burası. Ini adalah mes, guys. Mes buat para guru ya. Bir öğretmen, iki öğretmen orada yaşıyormuş. Ha. 40 sene önce gibi bir şey. 30 sene. Ha. Burada 120-130 öğrenci var. Ini mesnya para guru-guru. Rumah-rumah guru. Nah, ini semua sekarang lagi dibenerin, lagi dicat ulang. Gidebiliyor muyuz hocam? Ini sekarang lagi dibenerin tuh. Jadi di sana tadi sekolahnya, ini mes guru-guru. Nah, ini taman-taman ininya. Park apa namanya? Taman-taman sekolahnya di sini. Oh. Hocam müsait ettiğiniz için Allah razı olsun. Görüşürüz hocam. Size hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kita sudah meninggalkan ya desa terpencil yang indah ini. Lihat guys, kita sudah di bis rame-rame 40-an orang sama kakak. See you di video berikutnya, bye.